يكاتي تدينا رمت دقل قلس تباريك جواحتنا يكاتي معبل بارعي وإسات قمرا شقد بيت وكاوين بالبار رمت دقل قلس تباريك جواحتنا يكاتي معبل بارعي وإسات سلام تعنا هبلنا كبرات تخاتلت ميديا وين ፍጻመታት ዝሰሙን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ፈለማ አርእስታቶም በብደረጃው ዘሎ ፖለቲካዊ መራሕቲ ትግራይ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ጸጥታን ሰላምን ክነጥፍ ይግባእ ኢሉ ኣዛዚ ግንባር ደቡብ ተገራላይ ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ትዕግስቲ ልክዕ ኣለዎ ክብል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሰሙናዊ መግለጺ ኣውፂኡሎ ኣብ ኩሎም አይዲፒ ማእኸላት ዘጋጠም ዘሎ ሞትን ዓጸቦን ከም ኣመራርሓ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዝከኣልና ክንሕግዝ ኢና ኢሎም ኣብ ማእኸል መዕቆብ ተመዛበልቲ ሕጻጽ ዝተርኣየ ጥሜትን ሞትን ምርኣያት ትግራይ ዘለቶ ጸገም ምዃኑ ተገሊጹ ተኸታተልቲ ሚድያ ወይን ድሕሪ ዛ መሰጋገሪት ዜማ ዝርዝሮም ክነስዕብ ኢና يكاتي تدينا رمت دقل قلس تباريك جواحتنا يكاتي معبل بارعي وإسات قمرا شقد بيت وكاوين بالبار رمت دقل قلس تباريك جواحتنا يكاتي معبل بارعي وإسات በብደረጃው ዘሎ ፖለቲካዊ መራሕቲ ትግራይ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ጸጥታን ምስፋን ሰላምን ክነጥፍ ይግባእ ኢሉ ኣዛዚ ግንባር ደቡብ ትግራይ ተገራላይ ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ጸላእትና ህዝቢ ትግራይ ንኽብተን ይሰርሑ ከም ዘለዉ ዝገለጸ ተገራላይ ዮሐንስ ከም ህዝቢ ከቐጽልና ዝኽእል ዓቕምታት ክመኽና ይገብሩለው ኢሉ ብዋናነት ድማ ሓድነትና ንምፍራስ ዝግበር ዘሎ ሽርሒ ብዙሕ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ተገራላይ ዮሐንስ ኣብ ጠቕላላ ህዝቢ ትግራይ ሕውየት ከይህሉ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ኢሎም ውጽኢት ናይቲ ብኩናት ዝተፈናቀለ ህዝብ ትግራይ ዝወጽሑ ኢኮኖሚያዊ ጥቅዓት ናይዚ ውጽኢት እዩ ምንም ካሊ ዝተፈለየ ነገር የብሉን ስለዚ እዚ ይጥቀምልና ኣለዉ ከም ጸላእቲ ድኽነትና ይጥቀምሎ ማለት እዩ እቲ ኣብ ትግራይ ዝፈጠርዎ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ናይ ኢኮኖሚ ማሕበራዊ ጠቕላላ ከም ህዝቢ ዝፈጠሩልና መስቃል እዚ ከም ሓደ ነገር ይጥቀምሉ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጸገም ጸጥታ ናይ ኩሎም አካላት ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ኩሉ በብደረጃው ዘሎ ኣመራርሓ ስሩሑ ገይሩ ክነጥፍ ተገራላይ ዮሐንስ ኣተሓሳሲቡ ናይ ቀበሌ መራሒ ይኹን ናይ ወረዳ መራሒ ይኹን ናይ ዞባ መራሒ ይኹን ናይ ክልል መራሒ እቲ ፖለቲካዊ መሪሕነት የዝብ ዘሎ እቲ ኻሊእ ፈጻሚ እዩ ልኡኽ ዝወሃብ እዚ ስራሕ ዝበሃል እዚ ግበር ዝበሃል እዩ ናይ ጸጥታ ሓይሊ ካልኦት ኣካላት እቲ ፖለቲካዊ መሪሕነት ግን ወሳኒ ኩሎም ውሳነታት ዝውስን ማለት እዩ ስለዚ ካብ ዘንጻር እዚ እቲ መሪሕነት ዋና ስርሑ ናይ መጀመርያ ውሕስቲ ገብራ ዘሎ ጸጥታዊ ኩነታት ናይቲ ህዝቢ እዩ ስለዚ ካብ ዘንጻር እዚ ኣብ ዘሎ መሪሕነት ከዓ ፖለቲካዊ መሪሕነት ስለ ዝኾነ እቲ ጸጥታዊ ኩነታት ክዕርን ዘይክዕርን ኣብ ኢዱ ስለ ዘሎ ብክብደቱ ብዝግባእ ምርዳእ ኣድላይ እዩ ክብል ደልየ ኣብ ከቢድ መንቀራቐር ዘሎ ህዝቢ ትግራይ መሊእኻ ንምድሓን ፖለቲካዊ መራሕቲ ጀሚርኩምዎ ዘለኹም ቁርፀኝነት ክትቕጽልሉ ይግባእ ኢሉ ተገራላይ ዮሐንስ ህዝብና ኣብ ከቢድ መንቀራቐር እዩ ዘሎ ጸላእትና ከዓ ይሕነ ኢልና እዮም ዘለውን ስዒርና ክንወፅእ እንተኾይና እቲ መሪሕነት በብደረጃ ዘሎ ፖለቲካዊ መሪሕነት ኣብ ቅድሚት ተሰሊፉ ኩሉ ክፈል ዝግባእ ዋጋ ንክከፍል ድልው ክኸውን ኣለዎ ብኮሚትመንት ቆሪፁ ከኣት ኣለዎ ጀሚርኩም ኣለኹም ናብ መጨረሻኡ ንክበፅሕ ከዓ ኩሉ ዝክፈል ዋጋ ሓቢርና ንክፈል ንሕና ዝኽኣልናዮ ክንሕግዝ ኢና ክንዲ ዝኽኣልናዮ ተወሳኒ ጉዳይ ግን ናይቲ ፖለቲካዊ መሪሕነት እዩ يكاتي تدينا رمت دقل قلس تباريك جواحتنا يكاتي معبل بارعي وإسات قمرا شقد بيت وكاوين بالبار رمت دقل قلس تباريك جواحتنا يكاتي معبل بارعي وإسات
تعجستي لك على وكبل حزبه ويانا حرنت تجراي سمناو مجلس صوتي لهم زرزر تحستو كم السابق قربيهم تعجستي لك على متكلاو أمنة حزب تجراين هو حتن سلاميهم كابزيت إنه متكلم تبقي سمون نتي أبريتورياز تبت حسم معك تكبر بترجع جامي كمحت أنو تسأني حميام بهجي حزب تجراين هو حتن اتزال قسم مقرات تغسي نابزل قسم مع سلام كسجا جرمبر ندحريت كمل سيكونن إذا مالت جن لو على ونتنا توريرو حزبنا بعتقاتنا تشفشفة أب ما خلات معقوبنا هلقة بزنبتن حزب تجراين مسنا تجبروا شرحتات تساويرنا كم حزبي كسب نتفق كنعجسنا مالت هيكونن هو حتن حزب تجراين نخلهم ناي سلام عدلات تسنقيقوم نمتقام بتعجستي انت محصنو منግስቲ ኢትዮጵያ ድማ በአንጻሩ በኹናት አይሳኻ ኹወን ዝብሎ ሙሉእ ጽንተት ህዝብ ትግራይ ብዝተፈላለየ መልክዕ ይቅጽለሉሎ በዝውን ሰብአዊ ቅልውላው ትግራይ ካብ ዝገደደ ናብ ዝበኣሰ ካብ ዝሰጋገር ጸኒሕሎ ልዕሊ 5 ዓመታት ኣብ ቅዳር ኬንዳ ዝነብር ዘሎ ህዝብና ኣደዳ ኣራዊት ይኸውነሎ እናነከ ብዝኸድ ዘሎ ሰብአዊ ሓገዝ ኣብ ኩሎም ማእኸላት መዕቆቢ ከቢድ ሰብአዊ ቅልውላው ተፈጢሩሎ ህዝብና በብዕለቱ ብጥሜትን ብሕማምን ይመውተሎ أكال زي تفتير زلوا سب أو كرول أو دما أب ما أخل معقبي تمزابلت حساس كبيد حرجات ميتجات إمو هوت وجناتنا نسأنا لنا توم زاجيد بهوت زلوا وجنات ون أب كبيد عتسوا أتيوم أب أزيو أتحساسابن كبيدن كنا تأثير كبوم ملا حزبنا كم تزاجيدنا جبر رزمات أدجاف كجبر بفلايد ما جبر سنة يتكلات هوت زوم أب حرجات زلوا أب ما أخل معقبي تمزابلت حساس زركب وجنات نمدحن كرباربون سواع زي تتصباي حاجز كوينو اب حدا غواديق زلو حزبي تمالي نبعلو كوينو نخالي زترف زنبره صعرام حزبيوم سان قبو صعنتو محبرسب عالم نلعلي 5 عامات الزلقه جينوسايد جن نهلونو اب حدا غاوديق ولو محبرسب عالم كفلطو زغبا حزب تግራይ زفصمو زلو جينوسايد لعلي زقصاورو زي يخل مخانيوم تعجستي لك علوام محبرسب عالم بفلاد درادرتي سممع بريتوريا قبل عليه حزب تግራይ ድሕሪ ምፍራም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ውን እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፍጽሞ ዘሎ ሰላሕታዊ ጄኖሳይድ ጠጠው ንኸብል እጃሞም ክዋጹ ዝግባእ ግዜ ይጽንቀቕ ምህላው ተገንዚቦም ታሪኻዊ ሓላፍነቶም ሕዚ ክዋጹ ይግባእ ንብል ብሔራዊ ሓድነት ንምውሓስ ሉዓላውነት ዘለዓለማዊ ዝኽርን መጎስን ንስዋዕትና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካቲት ደና رمت دقل قلس تباريق دواحتنا يكاتت معبل بارعي وإسات قمرا شقد بيت وكاوين بالبار رمت دقل قلس تباريق دواحتنا يكاتت معبل بارعي وإسات أب كلهم IDP مأخلات بفلاي دما لو مقنا أب حصاص بحسوم طميت زغاطم زلو موتن عصبون كممرار حزوبا سمين معراب زكالنا حجز كنجبرين ايلوم عزيز تبخاله امرار حزوبا سمين معراب تግራይ أب مبገስ ገምጋም ፈጻጽማ ፖለቲካውን መንግስታው መደባት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝገምገሙሉ እዋንዮም እቶም ኣመራርሓ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተሰርሑ ጽቡቓት ስራሕቲ ከም ዘለው ኮይኖም ህዝቢ ኣብ ዘይዓገበሎም ከምኡውን ንህልውና ህዝቢ ትግራይ ሓደጋ ኣብ ዝኾኑ ከም ኣብ መሬትን ማዕድንን ኣብ ፍትሕን ርትዕን ኣብ ምስፋን ሰላምን ድሕነትን ሰናይ ምምሕዳርን ካልኦትን ብምግምጋም በዓል 9 መግለጽ ቅዋም ኣውጽኦም ኣለው أمرار حزوبا سمين معراب توم أب 2017 عام تمرت زترأيو ጸገማት ኣብ ሓድነት ዝተመስረተ ቃልሲ ብምክያድ ናብ ተሓታትነት ክሰግርን ኣብ 2018 ዓም ተመረተ ፖለቲካውን መንግስታውን መደባት ከም ዝዕውቱ ገሊጾም እዮም ከምኡውን ኣብ ሰላም ምስፋን ዘለው ጸገማት ብምፍታሕ ህዝብና ብሰላም ክነብር ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣብ መግለጺኦም ኣብ መንኣሰይ ዘሎ ጸገም ስራሕ ስእነት እውን ሎም ዓመት ፍታሕ ከም ዝግበረሉ ተገሊጹ እዩ ولي بريتوريا كندم فتصام فيدرال منجست حزون نتوعل سلام يتحصل زبالة مجلسي أمرار حزوبا سمين معراب أب كلهم IDP ما أخلات زلهم موتن عصبون زكا لهم حجز كم زجبر لهم جليد ساميام حزب سلم تحزون بعتقات سمرتن باندات تجارون يقتل يأسر يجوان يزرفن اللوز زبالة مجلسي حزب سلمتي من النتون لو على النتون كخبر محبر سبع علم قلت فتحن خجبر سويعهم مس قداي مرصات اساسي ردما اب تግራይ መረጻነ መኪያድ اب تግራይን ሱዳንን ዝርከብ ተመዛባላይ ብውሕስ መንገዲ ናቦቱ ክምለስ ህጋው ሰምነት ውድብና ህወሓት ናብ ዝነበሮ ክምለስን ክስራሕ ጻውዒት ቀሪብሎም ኣብ ኩሎም ወረዳታት ዘለው ስድራ ስዋዓት ሃርበኛታት ኣብ ኣሃዱ ዘለው ተጋደልትን ስራሕቲ ተጠቃምነት መንኣሰይን ደቂ ኣንስትዮን ኣጠናኺርና ክንቅጽል ኢና ኢሎም ኣመራርሓ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ
የካቲት ደና ረመጽ ደጉል ቃል ተባሪኡ ገዋሕተና የካቲት ማዕበል ባርዒው እሳተ ጎመራ ሽገደቢት ወርቃዊ ነበልባል ረመጽ ደጉል ቃል ተባሪኡ ገዋሕተና የካቲት ማዕበል ባርዒው እሳተ ኣብ ማእኸል መዕቆብ ተመዛበልቲ ሕጻጽ ዝተርኣየ ጥሜትን ሞትን መርኣያ ትግራይ ዘለቶ ጸገም ምዃኑ ተገሊጾም ኮሚሽነር ኮሚሽን ሓደጋ ድልውነት ትግራይ ዶክተር ገብረ ህይወት ገብረ እግዚአብሔር ምስ ሚድያ ወይን ኣብ ዝነበሮም ጻኒሒት ኣብ ትግራይ 146 ማእኸላት መዕቆብ ተመዛበልቲ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ተመዛባሊ ብስእነት መግቢ መድሓኒትን ጸገም ድሕነትን ኣብ ከቢድ ጸገም ከም ዝርከብ ገሊጾም እዮም ሕብረተሰቡ እቲ ዝነበረ ዓቕሚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ጽባሕ ወጊሕ ኸውን ብዝብል ተሳላችሁ ታቅሙን ተመናሚኑ ምስልቻው ጥራሕተ ይኮነስ ታቅሙን ተመናሚኑ ስለዚ እንታይ ኮይኑ ታትዋ ሓገዝ ድማ 15 ኪሎ 15 ኪሎ ማለት መጣሕኒ ካብ ኣይትወስድ ምን خالي ኣስበዛ ካብ ኣይትወስድ ካሊ ተወሳኺ ገንዘብ ዝጓሃ ነገር ይውልን ብተወሳኺ እቶም ኮሚሽን እቲ ዘላቕ ፍታሕ ተመዛበልትን ግዛእታዊ ሓድነት ትግራይን ብመሰረት ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ እንትትግበር ጥራሕ ምዃኑ ኣረዲኦም 98.8% ናብ ከባቢኦም ክንምለስ ኣለና እዮም ኢሎም ጽንዓት እዩ ናይ ትግራይ መንግስቲ ጽንዓት እውን ኣይኮነን ናይቶም IOM UNHCR ዝበሃሉ ጽንዓት እዩ ኢንዲፔንደንት ጽንዓት እዩ ምክንያቱ ንሕና ናብ ድልየትና ምእንተ ኸይነድምድሞም ባዕልኹም መጽንዑ ወይና ኢልና ባዕሎም እዮም መጽንዖም ከም ትፈልጦ IDP ሒዞም እዮም ዝነብሩ ሕጃ ገይሮሞም ግዛዕ ገይሮሞም ዝበሃል ፖለቲክስ እውን ስለ ዘሎ እዚ ንሕና ቤተሰብ መደና ንኸይድ ከምኡ ዝፈልጥ ሰብ ተሃልዩ ብኡ ኸይድ ንሕና እዚኦም ናብ መርመሪኦም ውሕስና ሃልይዎም ኣብኡ ኸይዶም ከም ዘይቕተሉ ኣብኡ ኸይዶም ከም ዘይጭፍጨፉ ናብ መንበሪኦም ከም ዝኣትዉ እዚ ድማ ዝደራደረሉ መንግስቲ እዩ እዚ መንግስቲ እዩ ገብሮ ዘለዎ ክቡራት ተኸታተልቲ ሚድያ ወይን ንሎም ዝሓዝናዮም ፍጻመታት ዝሰሙን እዞም ሰማዕኽሞ ይመስሉ ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ሰሙን ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቀኒዩ የካቲት ደና ረመጽ ደጉል ቃል ተባሪኡ ገዋሕተና የካቲት ማዕበል ባርዒው እሳተ ጎመራ ሽገደቢት ወርቃዊ ነበልባል ረመጽ ደጉል ቃል ተባሪኡ ገዋሕተና የካቲት ማዕበል